यहाँ पर आप कहें जी हम दो दिलों को जोड़ रहे हैं, लानत है तुम्हारी सोच पर। वो जो वहाँ पे पूरा खानदान टूट रहा है, घर टूट रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? भाई वो रॉन्ग नंबर है, वो गलत आदमी है, ऐसे के पास न जाना है और न जाने देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो मेरे भाइयों, इससे पहली वीडियो के अंदर हम अर्ज कर चुके जादू करने वाले कौन हैं, सिहर किसको कहते हैं, सहर के असरात क्या होते हैं, इसकी अकसाम क्या होती हैं। तो ये चीज़ जब हमें वाज़ेह तौर पर मालूम हो चुकी है कि जादू करने वाला गुनाहगार, फासिक, फाजिर, काफिर इस तरह के लोग होते हैं, तो फिर क्या ये टोना वगैरह करवाना, झाड़ फूंक करवाना और तावीज़ात करवाना या जादू करवाना ये दुरुस्त है या नहीं है? तो अहकाम सिहर आज हमारा मौजू है, हम उनको सीख लेते हैं। जब ये बात वाज़ेह हो चुकी कि जादू करना ये बद-एतिक़ादी और कुफ्री अमल से खाली नहीं। क्या मतलब? जैसा कि शैतान को राज़ी करना, शैतान की मर्ज़ी के काम करना, उसकी इबादत करना, उसकी पूजा करना, ये चीज़ें सारी की सारी शैतानी असरात हैं, ये सारी की सारी कुफ्री अमाल हैं। तो जब इनको करने वाला बद-एतिक़ाद और काफिर आदमी है तो फिर इसको सीखना, इस पर अमल करना, इसका करवाना सारे का सारा बिल्कुल हराम है। अलबत्ता फतावा आलमगीरिया के अंदर इतनी बात ज़रूर है कि अगर दफ़ाए ज़रर करना हो, जो हम कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जो हम ये कलिमात कहते हैं, तो अब जब उस जादू का असर जादू के अलावा ना हो तो बक़द्र ज़रूरत उसको सीखने की इजाज़त दी गई है। पहली बात। दूसरा मसला, जो आमिल होते हैं रूहानी आमिल भी हुआ करते हैं और लिखा होता है आमिल महबूब आपके कदमों में, ये सब कुछ लिखा होता है। तो अगर वो जो आमिल अमल कर रहे हैं उनके अमल के अंदर शयातीन की मदद ली गई हो, जन्नात की मदद ली गई हो, तो ये भी सहर के हुक्म में हैं, तो ये भी हराम है। अगर उनके अल्फाज ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे, मानी मालूम उनका ना हो और शयातीन और बुतों से इस्तिमदाद की गई हो, मदद की गई हो, तो ये भी बिल्कुल हराम है। लिहाजा अगर आप तावीज़ के लिए भी जा रहे हैं, मैं ख़ुद किसी के साथ गया, सुना बहुत बड़ा आमिल है, उसके पास गया तो वल्लाह उसको देखते ही मेरे दिल पे एक अजीब गम, गुस्से की कैफियत तारी होगी कि जैसे एक तवा, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की खिलकत कहना नहीं चाहिए, लेकिन तवा जो होता है जिस पर रोटियाँ पकाई जाती हैं, इसको उल्टा कर दें तो वो जितनी स्याही होती है ऐसा उसका चेहरा, और एक हफ्ते की शेव बड़ी हुई, और वो एक बड़ा रूहानी आमिल बन के बैठे। और भाई रूह के अमाल तो वो हैं, रूहानी अमल उसको कहते हैं जो आपको अल्लाह के साथ जोड़े, तज़किया कहा जाता है इसको, तसव्वुफ़ कहा जाता है इसको, वो होता है। ये कौन से रूहानी अमलात आगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल जब हम जाएं किसी के पास तावीज़ के लिए, अमल के लिए, तो ये देख लें कि क्या वो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी भी गुजार रहा है या नहीं, क्या उसके अपने औसाफ हमीदा हैं या रज़ाइल हैं। इस चीज़ को देख के परख के जाएँ, वरना फिर अमूमन रिपोर्ट यही आती है कि बाबा जी के पास गए थे, बे औलाद गए थे, फिर औलाद वाले होकर आ गए, तो फिर ऐसी ऐसी बातें हो जाया करती हैं। और अगर बिलफर्ज हम कह सकते हैं कि किसी शख्स को जादू आता था या उसने, जैसे हमने कहा, दफ़ा ज़रर के लिए, तकलीफ को ज़ायल करने के लिए सीख लिया, तो उसका जवाज़ उस वक्त है, वो मुबाह उस वक्त है, एक शर्त के साथ कि उसको किसी भी नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल न किया जाए। मिसाल दे देते हैं, तलाक करवाना। अब तलाक करवाना ये कि एक आदमी ने जादू ऐसा सीखा कि जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो उसको आता था और वो उसने बाद में तौबा ताइब हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है अब वो अमल तो उसको आता है, उस पर उसकी मेहनत तो है, और बाद में वो इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल दे देते हैं कि कुफ़ार को आपस में लड़ाने में, तो फिर जायज़ होगा। और अगर वो मियाँ बीवी को आपस में लड़ा रहा है, दो भाइयों को आपस में लड़ा रहा है, तो ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। अब आ जाते हैं मेरे भाई, जो मैं इससे पहले भी वज़ाइफ में वीडियोस के अंदर जिक्र कर चुका, कुरानी कलिमात हों, अस्माए हुस्ना हो या कोई और अहादीस से मनकूल मासूर अल्फाज हों, उनके ज़रिए से दम करना, उनके ज़रिए से कोई तावीज़ करना, क्या ये हलाल है या हराम है? आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी अरब में जाएं तो वो जिसके तावीज़ देते हैं उठा के फेंक देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित है, तो वो ज़माने जाहिलियत के अल्फाज थे, शिरकी अल्फाज थे, आपने मुंह भी मोड़ा, उसको गले से उतारा भी, वो एक अलग बात। बिल्कुल दम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को इन कलिमात के ज़रिए से अल्लाह की हिफाजत में दिया करते थे,
اور اپنے نواسوں کو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں دیا کرتے تھے۔ دم بالکل درست ہے۔ رہی بات تعویذ کی، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتے ہمیں وہ کلمات نہیں آ رہے ہوتے یا ہر وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ ہم نے لکھ کر دیوار پہ لگا دیے، گلے میں ڈال دیے، اس میں حرج نہیں اگر اس کی ناپاکی اس کو نہ لگ رہی ہو، بے ادبی اس کی نہ ہو رہی ہو، بالکل درست ہے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ وہ وظائف اور عملیات کسی غیر شرعی کام کے لیے نہ استعمال کیے جاتے ہوں۔ اگر کسی کو ناحق ضرر اس سے پہنچ رہی ہو، کسی کو تکلیف میں پہنچایا جا رہا ہو، مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں کہ محبت، زوجین میں محبت بہت اچھی بات ہے، یہ تو میں کہتا ہوں دنیا کا افضل ترین کام ہے، زوجین میں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ اب کوئی شخص جاتا ہے، جیسے میں نے اس ویڈیو میں بھی وہ بطور تفنن کے ایک لطیفہ ذکر کیا تھا پرینک کال والا، کہ عاملہ کو فون کر کے کہا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی شادی کہیں اور ہوگی ہے، وہ شادی توڑوا کے مجھ سے شادی کروا دو۔ تو اب یہاں پر ایک طرف میاں بیوی کا رشتہ ہے اور ایک طرف ایک عاشق نامراد اور عاشق بے غیرت ہے، تو ایسوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو میرے بھائی یہاں پر آپ کہیں جی ہم دو دلوں کو جوڑ رہے ہیں، لعنت ہے تمہاری سوچ پر، وہ جو وہاں پہ پورا خاندان ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ایسی محبتیں یہ ٹوٹل 3 دن کی نہیں تو 3 مہینوں کی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بھاگ کر کورٹ میرج کرنے والوں کو 6 مہینوں کے بعد علیحدہ اور طلاق ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا ایسا کرنا، خواہ وہ قرآنی کلمات کے ذریعے سے، قرآنی الفاظ کے ذریعے سے، احادیث میں دعاؤں کے ذریعے سے، اسماء حسنہ کے ذریعے سے کیے جائے، کسی کو نہ حق تکلیف دینا، ضرر دینا، ایسے تعویذات، ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے دم کے ساتھ، تو میرے بھائیو یہ بالکل قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح ایک بات اور کہ عملیات کرنے میں بسا اوقات اگلے کو ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کوئی بھی آتے ہیں، مولوی صاحب ذرا سر میں دم کر دیں، مولوی صاحب سر بھی دبا رہے ہیں، ساتھ دم بھی کر رہے ہیں، جی دانت کو پکڑ لیں۔ اس طرح ناف کا معاملہ لیجئے، تو ناف کے معاملے میں بھی بعض لوگ دم کرتے ہیں اوپر ہاتھ رکھ کر، بعض لوگ پاؤں رکھ کر۔ اب کوئی بھی مرد دم کرنے والا ہو، مرد کو کر لے، چھو لے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر عورت کو دم کر رہا ہے اور اس کو چھو رہا ہے بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، حجاب کے، ایسا کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور پھر تعویذات کی وہ قسم ہو کہ جی آپ کے پستانوں پر لکھا جائے گا نعوذ باللہ، اور ایسا شریعت میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، تو میرے بھائیو وہ رانگ نمبر ہے، وہ غلط آدمی ہے، ایسے کے پاس نہ جانا ہے اور نہ جانے دینا ہے۔ ایسا جادوگر ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، وہ مسلمان عامل شریعت کا متبع کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جعلی عاملوں سے، ان جعلی بابوں سے، ان جعلی فقیروں سے دور رکھے، حفاظت میں رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ کے اندر رکھے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔